जो भी योजनाएं देश में चल रही है उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এখানে স্বাস্থ্য সাথী স্কিম আছে 5 লাখ টাকা। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে আমি নেব না। কেন্দ্রের বঞ্চনা বনাম রাজ্যের রাজনীতি। কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে সম্মুখ সমরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের একরোখা আচরণের কারণে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলে আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী। পাল্টা রাজ্যের প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র ইচ্ছে করে আটকে রেখেছে এই বলে আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। पश्चिम बंगाल के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। अब रास्ता का बात कहा, 4 साल से रास्ता का पैसा दिया। हमारा इधर से जीएसटी लेके जाता है, घर ठीक से नहीं बना, अब पैसा दिया 4 साल। 100 दिन का काम का पैसा दिया नहीं दिया, कौन मुख से आप बात करते हैं? প্রধানমন্ত্রী এদিন সভা থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম করে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। পাল্টা জিএসটির টাকার ভাগ কেন্দ্র না দেওয়া সত্ত্বেও কিভাবে রাজ্য বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প চালু রেখেছে সেই তথ্য তুলে ধরেন মমতা। निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आपका जानकारी होना चाहिए और पूरा स्टेट फंड से लास्ट ईयर दीजिए हम 40,000 रास्ता बनाया रूरल रोड, पूरा स्टेट फंड से। 100 दिन का काम पे आप काम कराया, पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी हमको देना पड़ा। बांग्ला आवास योजना, बांग्लार बाड़ी हम लोगों ने शुरुआत किया। সম্প্রতি নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেননি মুখ্যমন্ত্রীও। कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। और नीति आयोग का मीटिंग क्यों आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लानिंग कमीशन हटा दिया? पहले हम लोग दिल्ली जाते थे, ईआरडी प्लानिंग कमीशन का साथ बैठते थे, आप नेताजी का नाम भी नहीं लेते, गांधी जी का नाम भूल गया। শুধু কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় নয়, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নামকরণ নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। सब प्रोजेक्ट आपका नाम पे क्यों? वेयर इज द मदरलैंड? आर्मी का नाम पे क्यों नहीं करते? रुपया आप 60% दे, हम 40% दे, तो आपका ही नाम रह जाएगा। वाई? প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের টাকা না দেওয়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নামকরণ নিয়ে বিজেপি তৃণমূল টানাপোড়েন দীর্ঘদিনের। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গ সফরে এসে এই ইস্যুতে আক্রমণ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা জবাবে এই বিতর্ক যেন 26-এর ভোটের আগে নতুন করে সংঘাত তৈরি করল। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।